मैं एक स्टोरी पढ़ूंगा। गोटे गाँव रे गोटे बुढ़ी छेली गोटे गोटे बुढ़ी छेली गोटे जगह सुंदर कुड़िए रोला। तार 7टा कुनी छुआ थिले। कुड़िए सामने गोटे विशाल बड़ बदमाश बिलुआ थिला। ताकू से मने खाइबार बहुत इच्छा थिला। गोटे दिन माँ छेड़ी बाहर को जा छुआ में खाइबा आनुला किंतु से कहले मो गेल पिला माने ध्यान रे सुन तम मन कर खाए मो गेल पिला माने कबट खोल मु तमरा माँ देख मो गीत बालुची। गोटे कुनी छेले झरका दे नाली गुंड ताड़ को पिटदेला। अष्टांग साड़ी बुढ़िया को लाखला आखि तो खोली राजा में यार पर डोडक लगी कबर कर हमारे माँ का तम से बदमाश पिला मैं तुम भितरा से को दबुनी। ये सुनी से बिला को बहुत राग लगिला। से मौ फेड़ा को खोजबा पे बाहर पला ताकू सामने खाइबा पे बहुत इच्छा थिला। से मौ गोटे कषा देखला से निज पाई कषा से मौ फेण को पत्थर पकईदेला। मौ मछले हाथ को हमरा निज पाने से पाख पकईदेला डेला। से मौ फेण आसे मौ कहला कुड़िया जाए कबाड़ बाड़े कहले मो गेल पिला माने कबाड़ खोल मो तार माँ देख मो गीत बालुची। से कहला नाई आमे कबाट खोलबुनु जदि तमे आम माँ ताले कबाट सांदी दे निज गोड़ रख आमे तमे गोड़ रख को चाहूचु। कुनी छेले जा करथला से करथला। कबाड़ संदे निज गोड़ रखिला। कबाड़ संदे निज गोड़ गोटे तापरे से गोटे 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 काठ चाड़ा पाधा पर गोटे प्रकाश करदेला प्रहार करदेला व्यवहार करला। मिलर बाबू तो गाँव मिलर बाबू भेटवार गाँव जावापे है। मिलर बाबू एबे मो पाद टे अट्टा पकई ना एबे तो काटिकी खाईजी। बिलर जा करूला सा करूला से मिलर बाबू डरी गले। पुणी थे छेली मानकर कुड़िया आड़ गला कबाट बाड़े की कहला मो गेल पिला माने कबाट कल मो दर माँ रेडूम की बोलती। गोटे मशा नहीं ता पाद पर तक बिलो कांदीबार देखागला। पुणी निज गुड़ारू ता नख काटिदेला। तापर से आकार जा दूर देखागले। पुणी थोड़े से छेली मानकर कुड़िया गला कबाट बाड़ी कहला मो गेल पिला माने कबाट खोल मु तमरा माँ देखाई मो गीत बोलुची। से गोड़ा बहुत सुंदर था।
ନା ନଖ ନଥିଲା ସେ ଛୋରେ ସେ ଥତରେ ତାଙ୍କ ମା ଆସିଯାଇଥିଲା ସେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ସତରେ କିନ୍ତୁ ମା ଯାଇଥିଲେ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ୟାଡେ ସାଡେ ଦୌଡ଼ି ଦେଖ ଅଷ୍ଟମ ଛୁଆଟେ ସେବୁର ତଳେ ପଶିଗଲା ଟିକ ଛୁଆଟେ କଟ ତଳେ ଗଳିଆଲା ଛୁଆଟେ ବବନ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପଞ୍ଚମ ଛୁଆଟେ ପାଣି ଗୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଗଲା ପଞ୍ଚମ ଛୁଆଟେ ପାଣି ଗୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଶେଷ ଛୁଆଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଗଲା ସେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିକାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲା କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଜଣକୁ ରହିଲେ ତାପରେ ବିଲ ସେଠୁ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଘାସ ଉପରେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଥକି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଛି ଘରେ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଖଟଟେ ବିକ୍ରି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଖଟଟେ ବିକ୍ରି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲା ସେ ତା ମା ପେଟରୁ ଆସିଲା ସେ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ସେ ବଦମାସ ପିଲା ସେ ବଦମାସ କେମିତି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେବ ସେ ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଛି ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଘରେ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ବିଲ ଶୋଇଥାଏ ସେ ବିଲକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲ ପେଟକୁ ଦେଖିଲେ ତା ପେଟ ସେ ବହୁତ ଇଏ ହେଉଥିଲା ଛୁଆମାନେ ସେ ପେଟରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଡେଇ ତାଙ୍କ ମା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନାଇଁ ମା ଛେଳି ଦେଖିଲା ତା ପେଟ କିଛି ହଲଚଲ ହଉଥିଲା ମୋ ଛୁଆମାନେ ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି ସେ ଛୁଆକୁ କଇଁଚି ଆଉ କିଛି ଛୁଞ୍ଚି ତୁଳା ଘରକୁ ପଠେଇଲେ କଇଁଚି ତା ପେଟକୁ କୁନି ଛୁଆଟେ ଦେଇ ଆସିଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭାଗ କର ସବୁ ଛୁଆ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଯାଅ ମୋ ସେ ଝରଣା ପୋଖର ଏବେ ଆଣୁଛି ମା ଯାଅ ମୋ ପାଖେ ଝରଣା ପାଖରୁ ପଥର ଦେଇକି ଆସ ଏବେ ଆଣୁଛି ମା ସାତଟା ଛେଳି ଯାଇକି ସାତଟା ପଥର ଆଣିକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରେ ପଥର ସେ ବୁଢ଼ ବିଲକର ପଥର ପକେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ତା ପେଟରେ ସେ ପଥର ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଏବେ ସେ ବିଲା ପେଟକୁ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତମେ ଶାନ୍ତ ରହିବ ନହେଲେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିବ ଜଲ୍ଦି ସେ ବିଲା ପେଟ ସିଲେଇ କର ଶେଷବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲା ଉଠିଲା ତା ପେଟରେ ସେ ପଥର ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଇଏ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ସେ ପାଣି ପିଇବାରେ ପାଖ ଝରଣାକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ପଥର ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେ ଗଭୀର ଝରଣାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମରିଗଲା ଜ୍ଞାନ ସବୁ ମାତ୍ରେ ପଳେଇଲା